अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात चहारम कारवान उर्दू किताब। आज हमारा दूसरा सबक है, सफ़ा नंबर 6। सबक का नाम सारे काम कौन कर जाता था। तो क्लास आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कहानी है और इस कहानी में अब हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन था जो सारे काम कर जाता था। बुलंद ख्वानी करेंगे हम सबक के पहले। मदीने के करीब एक अंधी बुढ़िया की झोंपड़ी थी। वो बेचारी बहुत कमज़ोर और गरीब थी। उसके घर में उसके सिवा और कोई ना था जो उसकी मदद करता, उसका ख्याल रखता और उसका काम काज करता। हज़रत उमर फारूक को जब इस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा हर रोज़ सुबह सवेरे बुढ़िया के घर जाते, उसके घर में झाड़ू देते, पानी भरते, ज़रूरत की चीज़ें बाजार से लाकर रख देते। बुढ़िया तो बेचारी अंधी थी, उसे पता ना चलता और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा खामोशी से उसके सारे काम करके चुपचाप चले जाते। एक अरसा तक यही मामूल रहा। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जब बुढ़िया के घर आए तो देखा कि घर में झाड़ू दी जा चुकी है, मटकों में पानी भरा हुआ है और ज़रूरत की हर चीज़ घर में मौजूद है। अब तो इन्हें बड़ी हैरत हुई कि आखिर मुझसे पहले अगर ये सारे काम कौन कर गया है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन भी। बुढ़िया बेचारी अंधी थी, उसे क्या खबर के कौन करता है, ये सारे काम कर जाता है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने सोचा मुझे चुप कर ये राज जानने की कोशिश करना चाहिए। अगली रात को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाजे के करीब चुप कर खड़े हो गए। अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी कि एक साहिब चुपके तशरीफ़ लाए और घर के सारे काम खामोशी से करने लगे। इन्होंने पहले घर की झाड़ू दी, फिर मटकों में पानी भरा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा देरी की वजह से उसको पहचान भी ना सके। जब वो काम करके दरवाजे के पास पहुंचे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इन्हें देखकर हैरान हो गई। वो और कोई नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा थे, जो खलीफा वक्त होने के बावजूद भी उस बूढ़ी औरत का इतना ख्याल रखते कि घर का हर काम अपने हाथ से कर जाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले तो ये सारे काम मैं करता था, अब आप रज़ियल्लाहु अन्हा ये सब क्यों करने लगे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, उस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं था। खलीफा बनने के बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं हर फ़र्द का ख्याल रख सकूं। मुश्किल अल्फाज के मायने। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का आला हाकिम मीन्स मुसलमानों में बड़ा जो लीडर होता है। फिर खलीफा पैगंबरों का नायब, पैगंबर का नायब जो पैगंबरों में बड़ा होता है। मामूल तरीका या आदत। क्लास इस चैप्टर में सिंपल एक कहानी बताई है कि एक औरत अंधी थी। हज़रत उमर क्या करते थे कि उसकी मदद करते थे, उसके घर के सारे काम कर जाते थे। फिर क्या हुआ एक दिन कि जब हज़रत उमर आए तो उनके अंधी बूढ़ी के घर का सारा काम हुआ था। तो हज़रत उमर हैरान हो गए कि आखिर ये किसने किया है। तो उसने राज जानने की कोशिश की तो वो क्या हो कि रात के अंधेरे में दरवाजे के पीछे छुप गए। सुबह जब उन्होंने देखा तो वो और कोई नहीं था, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा थे, क्योंकि वो उस टाइम मुसलमानों के लीडर थे। इस वजह से वो अपना फ़र्ज़ समझते थे कि उनकी जो आवाम, जो उनके लोग हैं, तो वो उनकी मुसीबत दूर करें, उनकी मदद करें। तो क्लास सिंपल इस चैप्टर का ये मतलब है कि हमें मुसीबत के वक्त लोगों की मदद करनी चाहिए और किसी को, जब आप लोग हेल्प करो तो किसी को जताना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो आस पास के लोग दुख तकलीफ़ में हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। वालेकुम स्टूडेंट्स, जमात चहारम कारवान उर्दू किताब। क्लास इससे पहले वीडियो में मैंने सबक सारे काम कौन कर जाता है कि बुलंद ख्वानी की है। आज हम चैप्टर मशकी सवालात करेंगे। सफ़ा नंबर 8। पहला सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे। क्योंकि क्लास बुढ़िया अंधी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा बुढ़िया के कौन कौन से काम करते थे। तो क्लास पानी भरते, घर साफ़ करते, झाड़ू लगाते और ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से ले आते। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा को किस बात पर हैरत थी। तो क्लास इस बात पर हैरत थी जब वो सुबह सवेरे आए तो बुढ़िया का घर साफ़ सुथरा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना। तो क्लास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाजे के पीछे
رات کے اندھیرے میں دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور رات جانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھائی تھی؟ تو کلاس کیوں اٹھائی تھی کہ وہ اس ٹائم کے امیر المومنین خلیفہ تھے، تو اس لیے وہ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ان کے جو آس پاس لوگ ہیں اگر وہ دکھ تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کی جائے، تو وہ اس ٹائم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اسے 2 جملوں میں تحریر کیجیے۔ تو کلاس یہ کام آپ لوگ خود یا کسی بڑے کی مدد سے کرو گے۔ پہلے آپ لوگ چیپٹر ریڈ کریں، سمجھیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا اس سے نتیجہ اخذ رزلٹ نکالا ہے، تو کلاس پھر 2 جملوں میں 2 لائنز میں اس کا آنسر تحریر کریں۔ پھر اگلا سوال ہے الفاظ جملے ہے، تو کلاس الفاظ معمول، راز، خلیفہ، ذمہ داری، حیرت، تو کلاس آپ لوگوں نے اس کے جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد کلاس گرامر کا کام ہے۔ لقب، کلاس لقب کس سے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس نام سے پکارا جائے وہ لقب کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے، صدیق کے معنی سچ بولنے والے کے ہیں۔ تو کلاس لقب اسے کہتے ہیں جو کسی خوبی یا کسی اچھی عادت کی وجہ سے کوئی پیار سے نام دیا جائے، تو کلاس اسے لقب کہتے ہیں۔ پھر کلاس صفحہ نمبر 9 ہے، وہاں پر بہت سارے وہاں پر القابات دیے ہیں اور ساتھ میں پیغمبروں کے نام دیے ہیں، تو آپ لوگوں نے کلاس پیغمبروں کے نام کے ساتھ سوٹیبل لقب لگانا ہے۔ کلاس یہ ویڈیو میں دیکھیں، یہاں پر پہلے سے فل بھی ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ ہے، حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کا روح اللہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فاروق ہے، حضرت عثمان کا غنی ہے، حضرت علی کا شیر خدا ہے، حضرت خالد بن ولید کا سیف اللہ ہے۔ پھر اگلا کویسچن ہے، کویسچن نمبر 5، درذیل جملوں کو ہیں اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ تو کلاس ہیں ایک بندے کے لیے یوز ہوتا ہے اور ہیں جبکہ زیادہ چیزوں کے لیے اور یا کسی بڑے کو عزت دینے کے لیے بھی ہیں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بچے امی کے ساتھ بازار گئے ہیں، تو کلاس بچے زیادہ ہے اس وجہ سے ہیں آئے گا۔ طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ہے، تو کلاس طلحہ بھی ایک ہے اور والدہ بھی ایک ہے، تو ہے آئے گا۔ کرن چوتھی جماعت میں پڑھتی ہے، تو کلاس کرن ایک ہوئی تو ہے آئے گا۔ نابینا بیکاری بھیک مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو کلاس یہاں پر رہے یوز ہوا ہے جو جمع ہے، تو ہم جمع والا ہیں لگائیں گے۔ استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں، کلاس یہاں پر جمع والا آئے گا کیونکہ استانی بڑی ہے، کسی بڑے کو عزت دینے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے ہیں۔ پھر اگلا سوال کلاس سوال نمبر 6 بھی بالکل اسی طرح ہے، جملوں کو تھی اور تھے کی مدد سے پر کیجیے۔ تو کلاس تھی واحد ہے اور تھے جمع ہے، تو کلاس اب آپ لوگ بالکل اسی طرح جملے پڑھیں، بلند خوانی کریں اور پھر دیکھیں کہ جہاں پر سوٹیبل واحد جمع ہے تو اسے اپنی سوٹیبل جگہ پر آپ لوگ لگائیں، مکمل کریں ان خالی جگہ پر کو۔